प्रभु जीशु ख्रीष्टर बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आज वर्चुअल संडे स्कूल विशेष प्रोग्राम को स्वागत करुछु एवं मु संजोग and I welcome each and every one of you to the virtual Sunday School Christmas celebration. And I know पिलावाने तो मैं आज बहुत excited and किछि दिन परे आमे Christmas celebrate तो करिबा, but today we'll celebrate our Christmas in virtual Sunday School. आमे एई वर्षर जुलाई मासरे एई वर्चुअल संडे स्कूल कार्यक्रम आरंभ करथिलु। आमे केवल भाबी नथलु कि एते मास धरी आमे एई कार्यक्रम आगे परिबा, किंतु प्रभुंकर अशेष दया आशीर्वाद अनुग्रह हेतु आज not only from Bhubaneswar, not only from Odisha, we have people from all over the globe. आउ प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए कि एई 5-6 मास भितर प्रभु दया करले आम पिला माने प्रभु का वाक्य मध्य बढ़िया को पारले। विशेष भाव विशेष आमरा एडवाइजरी कमिटी आम टीचर्स मान विशेष धन्यवाद मध्य दउछु। आम पिला मानन को एते सहाय्य कले, आम टेक टीम मध्य सहाय्य कले। ई सब कार्यक्रम प्रभु को दया रे आपण समस्त प्रार्थना रे आज आम एते मास धरी कार्य चली आसछु। एवं आज एई वर्ष रे एई कार्यक्रम आज शेष संध्या वर्तमान मु अनुरोध करूछि आम एई कार्यक्रम को प्रारंभिक प्रार्थना आगेबा। So let's start our program with the opening prayer, and now I request our pastor Reverend Dr. Aip Chinchani to lead us into the opening prayer. वर्तमान मु अनुरोध करूछि आम मान के मध्य रे रेवरेंड डॉक्टर आइब सिंचाणी अछंती से हमको प्रारंभिक प्रार्थना रे आगे नेबे। समस्तन को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। प्रभु आज आमान को जो विशेष सुजोग देइचंती आमान कर संडे स्कूल पिला मान को सहित संडे स्कूल रो शिक्षक शिक्षयित्री मान को सहित जेते हमर अछंती समस्तन को सहित ए क्रिसमस पर्व पालन करिवा पई प्रभु हमन सुजोग देले। से पई संडे स्कूल रो प्रत्येक छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री एवं टेक टीम रो समस्त भाई भणी मान को मो बड़ दिन रो शुभेच्छा एवं अभिनंदन जणाउछि। आसंता माने प्रार्थना करिवा। करुणामय स्वर्गस्थ पिता मानकर प्रेममय प्रभु तुमर पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद दूछु, प्रशंसा करुछु, तुमर स्तुति पूजा वंदना आराधना करुछु। तुम्हें जगत को आमन निमंते मनुष्य ही आसिल जेपरी प्रभु आमाने हाँ प्रभु उद्धार पाइबो। प्रभु धन्यवाद दूछु, तुम्हें आमान को सहित इमानुएल परमेश्वर आज प्रभु आमे धन्यवाद दूछु। आज ये पैंडेमिक समय रे प्रभु आमाने जदियो उपासना गृह रे एकत्रित होई पारि नाहु, मात्र प्रभु ए वर्चुअली प्रभु ए बड़ दिन पर्व पालन करिवा पई आमान को प्रिय संडे स्कूल रो पिला मान को सहित हाँ प्रभु आ समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मान को सहित टेक टीम रो समस्त मेंबर्स मान को सहित पुणी आमान कर मंडली रो समस्त भाई भणी मान को सहित ए बहुमूल्य सुजोग तुम आमान को देई अछ, सिद्ध पाए तुम नाम को धन्यवाद दोछु। प्रभु आमने प्रभु विश्वास करू तुम आमान को संग रे अछ, तुम आमान को मध्य रे अछ। जदियो प्रभु आमने निज निज गृह मान कर अछु, तथापि प्रभु ए जूम प्लेटफॉर्म रे एकत्रित हला बेले तुम आमान को सहित कथा कहिबो। प्रभु आज रो कार्यक्रम द्वारा तुम नाम को तुम उच्चीकृत करिबो आमने विश्वास करछु। आमान को पिला माने जो कार्यक्रम प्रस्तुत करिसेंती प्रभु गीत गाइबे और प्रभु विभिन्न प्रकार कार्यक्रम परिवेषण करिवे। समस्त कार्यक्रम रे आरंभ रो शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें रुह एवं प्रभु आ सब कार्यक्रम को तुम्हें आशीर्वाद करो जेपरि प्रभु या आमन को समस्त निमंते आशीर्वाद रो कारण हबो। प्रभु तुम्हें दया करो एते बेले हाँ प्रभु तुम चरण तले ईरानी को संजोग को समर्पण करछि। समाने कार्यक्रम को आगे नेला बेले पवित्र आत्मांकर प्रभु आउ से एनॉइंटिंग समान को ऊपर दियो। विशेष करी आज आमान कर कार्यक्रम रे जो माने जोग देइछंती प्रत्येक भाई भणी मान को तुम्हें आशीर्वाद करो। ख्रीष्टंकर शांति ख्रीष्टंकर आनंद प्रत्येक हृदय को परिपूर्ण करो। गौरव महिमा केवल तुम्हें पाओ यीशु के नाम रे ए अल्प प्रार्थना उत्सर्ग करूछु, आमेन। मु धन्यवाद दोची रेवरेंड डॉक्टर आइब सिंचन को हमको प्रारंभिक प्रार्थना रे कड़े नेबा। वर्तमान आम मध्य रे ई संडे स्कूल जने बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर अछंती। मु अनुरोध करूची मिस्टर माना विटसन को से हमको नोट आगे नेबे। प्रभु जीसु नाम रे अपन मन समस्त मोर आंतरिक नमस्कार। मु विशेष बार धन्यवाद दिए सूर्य पाई
मो यूनियन चर्च रो एडवाइजरी कमिटी माने संडे स्कूल रो एडवाइजरी कमिटी तरफ रो अपन मान समस्त को मैं वेलकम करूची आज रो संध्या क्रिसमस कार्यक्रम को आ वेलकम करू करू गोटे मिनिट मु नेबी माने आमे टिके स्मरण करिया प्रभु जीसु जेतले जगत रे थिले तरे बहुत मां माने तांकर शिशु मान को पिला मान को जीसु निकट को आनिले सेतल को शिष्य माने सेमान को टिके ने दूर हवा पाई कहले काई माने से माने भाविले प्रभु जीसु आछुंती बड़ लोक मान पाई कहकी किंतु जीसु शिष्य मान को कहले से मान को अटकैबो नै आ पिला माने मो निकट को आसु कहकी जीसु कहले आ मां माने जेतेले आनी की पिला मान को तंग निकट को आनिले जीसु से मान समस्त को आशीर्वाद करले प्रेम देखाइले आ कंसर्न देखाइले आ से प्रभु जीसु आज मध्य पिला मान को बहुत प्रेम करचंती आउ से मान को प्रार्थना सुनुचंती सहाय्य करचंती तांग पाठ पढिवारे आउ ज्ञान सहित बढ़िया पाई प्रभु आशीर्वाद करछन सेति पाई आमे के भी बड़ लोक से मान को रिजेक्ट करया नै ना हिंडर करया नै प्रभु को निकट को आसिया पाई आमे अवश्य और एनकरेज करया अछि काहे माने प्रभु जीसु सब एज ग्रुप लोकन को प्रेम करचंती आउ आमे जानि बाइबल रे विशेष बारे शिशु मान को बेसी प्रेम करचंती बे मध्य करचंती सो सब जुग रे पिला माने आछंती तांको निकट को आ जतेले छोट थिला को आमे तांको निकट को आसीबो बडला परे मध्ये आमे तांक सहित रहइबो सेतिबा ए पीरियड ऑफ टाइम माने हमर लाइफ रो जतेले छोट थिबो आमे आसिया दरकार अछि सेतिपाई मु वेलकम करू सब पेरेंट्स मन को एनकरेज करबी हमर नेक्स्ट संडे स्कूल आरंभ हो 9th जनवरी रो आपण माने एनकरेज करंतु पिला मान को प्रभु जीसु निकट को जीवा पाई ए संडे स्कूल माध्यम रे सो समस्त को उतरे मु वेलकम करछि निश्चय आज रो कार्यक्रम द्वारा अपन मान समस्त उपकृत होबे आ आशीर्वाद प्राप्त होबे आ हमर प्रार्थना मध्य आ प्रभु अपन मान को पिला मान को आशीर्वाद करा पाए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर माना विटसन हमको एते सुंदर वेलकम नोट रे आगे नेले। अच्छा इरानी आज तो हम आज बहुत सजा धजा आसछु काइंड ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन अच्छी आउ आम पिला माने भी तो आई थिंक दे मस्ट हैव कम अप विथ समथिंग। हाँ निश्चय से माने भी किछि प्रिपेयर करथिबे से माने भी किछि सजा धजा हेथिबे टिके ड्रेस अप हेथिबे सो लेट्स सी our beginners English and beginners Odia they have prepared a fancy dress and so let's see that fancy dress. I am Moses, the prophet of God. I went to Mount Sinai to receive 10 commandments from God. I helped Israel from Pharaoh. Praise the Lord. जब मैं सुनी कि जिसु आसुथे मु तांको देखिया जाउछि हेले मु केन देखि मु तो छोट मु नल काम करथि मु अच्छा ऊपर चढ़ मु सारा अब्राहम को स्त्री इसंग मां. I am Rebecca, daughter of Bethuel. I give birth to you and camels also. Namaste everyone, I am Abraham from the Bible. The Bible calls me the father of all nations and faith. Thank you. I am a root for Moari. I am a God-fearing girl. Thank you. Who Joseph? Pauline को जागो पिता काबे तो ना सपने मेरी को छाई को मना कर ले. I am Peter. My name was Simon, but Jesus renamed it to Peter. I was a fisherman, but Jesus taught me to be catchers of men. I was the rock on whom Jesus built the church. Thank you. आगो अनुग्रह पात्री तुमर मंगल हेउ प्रभु तुमर सहवर्ती भय कर नाही कारण तुम्बे ईश्वर को छामुरे अनुग्रह प्राप्त होइअछ तुम्बे गर्भ धारण करी गोटे पुत्र प्रसव करिवो ओ ताहांकर नाम यीशु देव. एहा के परि अब मु तो पुरुष को जाने नाही. पवित्र आत्मा तुम उपरे अवतरण करिवे ओ परात्परंक शक्ति तुमको आवरिव
ଏଣୁ ଯିଏ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। I'm Hannah. This is my son Samuel. I am a woman with a lot of faith. Thank you. I am the living bread. My Bible character is Noah. After the great flood, I am sending a dog to see the water go. Namaskar. I'm the blind man, Bartimaeus. Jesus is coming this way. Jesus is coming this way. Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, Son of David, have mercy on me. I am playing the role of David. You come against me with sword and spear, but I come against you in the name of God, mighty. Today, He will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. Ah! Father, give me my portion of money. Other servants have more to eat than me, but I do not have anything. I will return to my father and say that I have sinned against God and you. I am not able to call your son. Please keep me as your servant. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଦମ। ମୁଁ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ମାର୍ଥା। ଆଜି ମୋ ଗୃହକୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ କାମ ଅଛି। ମରିୟମକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି, ଶୁଣିଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିକି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। ଭାତ, ରୁଟି, ଅଙ୍ଗୁର ରସ, ମାଛ ତରକାରୀ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଚାଲ ଟିକେ କରିଦେବା। ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ଜଣେ ଝିଅ କିପରି ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମୁଁ ମୋ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗୁଅଛନ୍ତି? କାରଣ ସମୀରଣୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ଦେବା ନେବା ବି ନାହିଁ। ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଜଳ କାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପାତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ। କୂଅ ତ ଏତେ ଗଭୀର, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଅଛନ୍ତି? ମହାଶୟ, ମୋତେ ଯେପରି ଶୋଷଣ ଲାଗେ, ଜଳ କାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ବାଟ ଆସିବାକୁ ନ ପଡ଼େ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଶାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମରିୟମ। ମିଶର ଦେଶରେ ଫାରୋ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜୀବିତ ରଖି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ପିତାମାତା ମୋର ଭାଇ ମଶାଙ୍କୁ 3 ମାସ ଯାଏଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର 3 ମାସ ପରେ ଆଉ ଲୁଚାଇ ନ ପାରି ତାକୁ ଏକ ପେଡ଼ିରେ ପୁରାଇ ନଳବନରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେହି ନଳବନ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଳକଟିର କି ଦଶା ହେବ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ମରିୟମ, ତୁମ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ତୁମେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେ ଦାଉଦ ଓ ଯାକୋବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। I am the old woman who gave 2 coins at the temple. Oh God, I have only 2 coins. Please accept my offering. ହାନା ତିକ୍ତମନା ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ସେ ସମୟରେ ହାନା ଆପଣା ମନେ ମନେ କଥା କହୁଥିଲା। କେବଳ ତାହାର କଷ୍ଟ ହଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାର ରୋଗ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା।
time in Shusha and hold a fast on my behalf. Do not eat and drink for 3 days, night or day. Thank you. I am Isaac, son of Abraham and Sarah. I am father of Jacob and I am grandfather of 12 tribes of Israel. Thank you. I am Andrew. I brother of Peter. We go for fishing. Thank you. वाओ बहुत ही मस्त थिला माने कुनी कुनी पिला माने किंतु बड़ा तांकर मन बहुत ही बड़ा लागला कि माने एते कम एज रे से माने एते एक्साइटेड अछंती एते जोश रे कहउछंती कि आई एम दिस आई एम दैट वाओ इट्स रियली अमेजिंग थैंक यू सो मच पिला माने तमर से जोश से जो एंथुसियाज्म अछि ता देखि आज हम बहुत आनंदित। अच्छा संजोग हम्म। क्रिसमस आछे हम्म। तो तुमको तो निश्चय ग्रीटिंग्स मिलबो तुम फ्रेंड्स टू ग्रीटिंग्स तो हु डजंट लाइक ग्रीटिंग्स मते तो बहुत पसंद तेणु आसंतु हमरा संडे स्कूल ले जो 10 क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर्स टू सीनियर्स से माने किछि ग्रीटिंग्स प्रस्तुत करछंती ए बड़ दिन उपलक्षे आसंतु से ग्रीटिंग्स किछि देखिबा। वाओ कितने सुंदर पिला माने बनेइछंती एंड कितने क्रिएटिविटी रे कितने कलरफुल है रियली मते तो बहुत ही भल लागला। प्रिय दर्शक बंधुगण जिंती मु स्टार्टिंग रे कहिली कि प्रभु के दया रे आमे 6 मास धरी एई वर्चुअल संडे स्कूल कार्यक्रम आज जे नि आसीचु आउ एई संडे स्कूल भितरे मध्ये हम पिला माने प्रभु के वाक्य रे अनेक जिंस पढिया को पारचंती आउ एई जो पाठ गुडी का आमे एई संडे स्कूल रे पढी थाउ सेठी प्रत्येक दिन आमे प्रत्येक रविवार आमे किछि किछि मेमोरी वर्ड्स किछि किछि स्टोरीज आमे मध्ये सुनि थाउ तेणु आसंतु सेई किछिटा मेमोरी वर्सेस हम पिला माने वर्तन ताहा प्रदर्शन करिया को जाउछंती। So let's see our primary English and primary Odia students they have prepared some memory words. So let's see that. ଜହନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ମାଥ୍ୟୁ 1:23। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 1:21। ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ରଖିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 12 ପଦ। କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ଗାଲାତ୍ୟ 4:4। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଲୁକା 2:11 ଏଥିରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପୁରୀ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ଲୁକ 2 ପର୍ବର 16 ପଦ।
11 verses 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. So they hurried off and found Mary, Joseph and the baby, who was lying in the manger. Matthew 2:16. Thanks be to God for his indescribable gift. 2 Chronicles chapter 9 verse 15. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. James 1 verse 17. A child has been born for us. We have been given a son, who will be our ruler. His name will be Wonderful Advisor and Mighty God, Eternal Father and Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse 6. For God so loved the world that he gave his one and only Son. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John chapter 3 verse 16. Amen. थैंक यू पिला माने हमर प्राइमरी इंग्लिश और प्राइमरी ओडिया पिला माने केते सुंदर मेमोरी वर्स कहले आ संजोग तमे जेमती कहितिला कि से माने वर्ष सारा जहा भी सिखिथिले से माने सब ए मेमोरी वर्स सारा कहि पाला मु प्रभु को से धन्यवाद दोची कि प्रभु तांको सहाय्य करले। अच्छा संजोग क्रिसमस आछी तो निश्चय तुम घरे डेकोरेशन हेतिबो लाइटिंग्स हेतिबो केक्स एंड बेल्स रे सजा हेतिबो ट्री क्रिसमस ट्री सेटा तो माने व्हाट यू सेड इज राइट लाइक सीजन आसलानी तो एक्साइटमेंट अच्छी बहुत जॉय भी अच्छी कि लाइट सजेबा क्रिसमस ट्री सजेबा केक्स बनेबा एंड अदर थिंग्स बट वास्तव रे क्रिसमस कौन ये सब जिनस ना आम ये सब व्यस्तता रे क्रिसमस रा वास्तव अर्थ को आज हम भूली जाइछु तेणु आसतु व्हाट इज क्रिसमस इज ऑल अबाउट और व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस से अर्थटी आम बर्तमान गोटे स्किट द्वारा देखिबा आ स्किट प्रेजेंट करूछंती जूनियर इंग्लिश रा पिला माने।
Hello, children. I wish you a Merry Christmas and a prosperous Happy New Year's. May God bless you and help you in the month of this Christmas season. I wish you all a Merry Christmas, children. May God bless you all. We wish you all a Merry Christmas. God bless you all. See you next year. Lots of love. ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କି what is the real true meaning of Christmas. ସଂଯୋଗ ତମେ ଠିକ କହୁଥିଲ, ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ actually ବୁଝେଇଲେ the real meaning of Christmas. ମୁଁ ଏଇ ସ୍କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କି ଆମେ ଲାଇଟ୍ସ ଡେକୋରେସନ କରିବା, କେକ୍ସ ବନେଇବା, କ୍ରିସମସ ଟ୍ରି ସଜେଇବା, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ସେଲିବ୍ରେସନ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ମିନିଂ. ଟ୍ରୁ ମିନିଂ ଇଜ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ନିଜର ସେଇ ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ନିଜର ସିଂହାସନ ଛାଡି ଆମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ, ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦାନ କରି ଆମକୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି. ଆଉ ଯେମିତି ଯୋହନ 3:16 କୁହାଯାଏ କି ଯେ କେହି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇଂଲିଶର ପିଲାମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍କିଟ୍ରେ ଆମକୁ ଟ୍ରୁ ମିନିଂ ଅଫ କ୍ରିସମସ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା. ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଆମର ଟେକ୍ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବେ. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆରାଧନା ବର୍ଦ୍ଧନ, ସିଏ ଇଂଲିଶରେ ଆଜିର ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ପୋର୍ସନ ପଢିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଅମନ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜିର ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ପୋର୍ସନ ପଢିବେ. Good evening, everybody. The scripture portion taken for today's devotion is from the Gospel of Luke, chapter 2, verse 8 to 11. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." ଲୁକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦରୁ 11 ପଦ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପଲ ଜଗୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଆମେନ୍। थैंक यू अमन, थैंक यू आराधना हमको स्क्रिप्चर पोर्शन कढ़े नेबाकू। एबे होची वाक्यर समय आउ मु एबे हमको जे आज वाक्य परिचालन करूचंती से होचंती रेवरेंड आशीष कुमार प्रधान। तांकू वर्तमान अनुरोध करूची से हमको आजिरा वाक्य आगे नेबे। गुड इवनिंग एवरीवन। आज सन्ध्या प्रभु आमको यही सुंदर सुजोग देथिबारु विशेष प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए, कारण प्रभु आमको अनुग्रह जीवित मान रखि विशेष प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए, कारण प्रभु ये वर्ष सारा आमको बहन करर्षर शेष मास पर्यंत कढ़े आनी सुरक्षित भाव रखि विशेष प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। और ये समय मंडलीर बालकद्वय को, संपादक महाशय को, प्रत्येक कर्मकर्ता मानू, संडे स्कूल प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री मानू, मोर प्रिय बापा माँ मानू ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार ज्ञापन करे एवं मोर सान सान पुओ झी मान निकट में विशेष धन्यवाद दिए जे प्रभु आमको सुस्थतार सुरक्षित भाव रखिंट और से स्नेह शुभेच्छा ज्ञापन करे। आज सन्ध्या आम मैंने अल्प समय प्रभुंर वाक्य ध्यान करवा, वाक्य शुणा, कारण प्रभु आमको ये सन्ध्यारे
जेहेतु आम क्रिसमस सीजन अच्छु क्रिसमस मंथ अच्छु प्रभु वाक्य को आम मैंने शुणा आ जो वाक्य से देवे आज आम ग्रहण करवा प्रभुंर पुओ झी हवा आ विशेष प्रभु आम दिन मान सुजोग देते जे टेक्नोलोजी जो सुविधा तेणुक आम मैंने भिन्न भिन्न स्थान रहीकि प्रभु वाक्य को शुणी पार्छु ता से प्रभुंर एक महा अनुग्रह दान कारण प्रिय पिला माने प्रिय बंधुगण गत दिन में अनेक भय आसी अनेक झड़ सब आसी आम समस्ते जाचु कि ये समस्त भय समस्त झड़ समस्त इन्फेक्शन प्रभु आमको सुरक्षित भाव रखिंट आ बर्तमान आम जाचु से कोरोनार भय अच्छी ओमिक्रॉन भय अच्छे किंतु आज सन्धार प्रभु चाहती ये समस्त भय जपरी आम मैंने मुक्त हवा कारण से जगत को आसिले आम जीवन रू से समस्त भय जपरी आम मुक्त हवा एवं तांकु जपरी भय कर जगत में बंचा तांकर पुओ झी हवा तांकु जपरी आम संतुष्ट करवा प्रिय पिला माने प्रभु आज सन्धार अल्प समय वाक्य दे आम सहित कथबार्ता करने चाहती किंतु आम मैंने जदि प्रार्थनापूर्वक शुणा तेज निश्चय प्रभु आम सहित वाक्य दे कथा कहे इस समय आम प्रभु वाक्य अल्प समय ध्यान करवा जो विषय पाठ करवा जदि तुम मान पाखे बाइबल अच्छी तुमने खोल कारण जो ईश्वर वाक्य पाठ करूँ आते निश्चय आम ईश्वर वाक्य को खोलिबा देखिबा पढ़िबा कौन से स्थान लिखा जाए तेणु मु अनुरोध करी आम जी जो स्थान अच्छु जदि आम पाखे बाइबल अच्छी तेज निश्चय आम बाइबल खोलिबा ता तुमने पाइब लोकलिखित मंगल सुसमाचार तार 2 पर्व 8 पदरु 11 पद पर्यंत लुक चैप्टर 2 वर्स 8 to 11 से अंचल में केतक मेषपालक पदारे रही रात्रि रे सेमानक पल्ल जगुथिले प्रभुंकर जड़े दूत सेमानक निकट उपस्थित हेले पुणी प्रभुंकर गौरवर ज्योति सेमानक चतुर्दिगरे प्रकाशित हैला आ सेमाने अतिशय भयग्रस्त हेले से दूत सेमानकु कहिले भय कर नहीं देख मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुमको जनाऊँगी कारण आज दाऊदंक नगर में तुम मान निमंते त्राणकर्ता जन्मग्रहण करियछंती से ख्रीष्ट प्रभु प्रभु ये पठित वाक्य पर आशीर्वाद करंतु आज सन्धारे मैंने अल्प समय केवल गोटे विषय चिंता करवा भय कर नहीं डू नॉट बी अफ्रेड प्रिय बंधुगण प्रिय पिला माने बर्तमान जो समय आम बास करुचु अनेक प्रकार भय आम जीवन में आसी किंतु ये समय प्रभुंकर ये वार्ता आम समस्त प्रति भय कर नहीं डू नॉट बी अफ्रेड कारण ये वाक्यटी बाइबल अनेक थर लिखा जाए आम आगु अनेक वाक्य शुणी था पारू कि आज सन्धार आम जो अल्प समय चिंता करवा विशेष ईश्वर वाक्य प्रति मनोयोगी होगा आउ प्रभु आमको केते सुजोग देइछंती ए दिन मानकरे आम समझ जेहेतु प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन करूछु आ प्रभु आमको प्रत्येक दिन किछि ना किछि कार्यक्रम करिया सुजोग दोछंती आम प्रभु वाक्य शुणुछु विभिन्न प्रकार कार्यक्रम जोग मध्य दोछु आम विशेष मंडली निकट धन्यवादी मंडली प्रत्येक दिन किछि ना किछि कार्य करूँ तेणु मंडली निकट आउ थे धन्यवादी आम चिंता करूँ ये क्रिसमस सीजन रे आम समस्ते बहुत व्यस्त आम समस्ते जाचु ना कि पिला माने मो सहित समस्ते एकमत हेबे जे क्रिसमस सीजन क्रिसमस मंथ रे आम बहुत बिजी बहुत व्यस्त कौन पाई ना मार्केटिंग अच्छी पिठापणा कर रही अनेक स्थान को जदि किसी प्रोग्राम थी सेठी जावाई रही विभिन्न प्रकार कार्यक्रम सब रही सहित मंडल अनेक कार्यक्रम रही ये सब कौन करा पड़ो भाग ना पड़ो आउ अनेक कार्यक्रम रही कारण आम मैंने क्रिसमस को चाहूँ जे सेलिब्रेट करने किंतु मोर प्रिय बंधुगण प्रिय पिला माने आज सन्ध्या में चिंता करवा कहीं आम मैंने ये क्रिसमस पालन करूँ कहीं आम ये बड़ दिन पालन करूँ कारण वाक्य लिखा जाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान प्रेम करिकी ए जगत को आसिले जेहेतु से आम प्रेम करे आम समस्त निमंते से जगत को आसिले तांकर से बहुमूल्य जीवन देले आम समस्त पापर से क्षमा कले आ जो माने से वाक्य को विश्वास करती से माने अनंत जीवन अधिकारी होती आज सन्ध्या से चाहती जपरी आम जो वाक्य को शुणा ताको विश्वास करवा वाक्यर बाध्य हवा तेबे जाई आम जीवन समस्त भय दूर हम आ दुखर विषय आज अनेक क्रिश्चियन लोक मैंने पृथ्वी अच्छा जो मैंने एक क्रिसमस समय क्रिसमस ट्री को बहुत गुरुत्व दियंती कैरल को बहुत गुरुत्व दियंती सांता क्लॉज को बहुत गुरुत्व दियंती डेकोरेशन को गुरुत्व दियंती मार्केटिंग को गुरुत्व दियंती किंतु मुख्यतः
प्रभु जीशु को से भूली जाती जो आज मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करुचु से प्रभु जीशु को आम अनेक समय भूली जाता सबुठ दुखर विषय। ये समय मोर गोटे घटना मन पड़े थे जड़े ख्रीष्टीय दंपति से चिंता कले गोटे बोली पुओ से चाहिए जे आम पुअर आम मैंने से बर्थडे सेलिब्रेशन करवा पूर्व से बहुत चिंता कले योजना कले बहुत मास पूर्व से प्लानिंग कले कारण केमिति आम मैंने उत्तम रूपे आम पुअर से बर्थडे को सेलिब्रेट करवा पूर्व से चिंता कले केते लोक मानक डाकिबा को बैंड पार्टी को डाकिबा कौन फीस्ट मेनू हम को माने आम गेस्ट हे सब से लिस्ट तैयारी कले सुंदर भाव करने पर से गोटे डेट जो डेट तार बर्थडे डेट से दिन से चाहिए ताकू से बहुत सुंदर भाव सेलिब्रेट करने निर्मित समय आसला से दिन से सेलिब्रेशन को आरंभ कले बहुत बड़ भोजी बैंड पार्टी बाहर बाजा बजाउछंती अनेक गेस्ट मैंने आसुछंती बापा आ माँ से पुओ को लेकिन जो गोटे बड़ हॉल थिला से स्थान रे गोटे बेड उपरे शुआइले जो अनेक लोक मैंने आसुछंती बापा माँ समस्त लोक मान इनवाइट करुछंती आसंतु आज सुंदर जो भोज प्रस्तुत से अंशग्रहण करूँ अनेक लोक मैंने आसिले अनेक गिफ्ट देले समस्ते खाइले आप्यायित हेले खुशी होकर चलीगले अनेक गिफ्ट देले अनेक समय चलीगला जितेबाला समस्त सेलिब्रेशन सरीगला भोजी सरीला तापर बापा माँ चिंता कले अरे आम पुओ को तो आम खट उपर शुआई आसीलु आवा देखा जे से कौन करुच्ची भोजी प्राय सरी आसी अनेक लोक मैंने चली जाइछंती अल्प के जन अच्छा जिते से हॉल को गले देखिले खट उपर बहुत गिफ्ट थुआई अनेक गुड़े गिफ्ट अनेक गुड़े उपहार से घरे रही देखिले जो स्थान रे से पुओ मैंने शुआई थे से खट उपर बहुत गुड़े गिफ्ट पर गिफ्ट गुड़ा गदा से डरिगले अरे आम पुओ कड़े गला जो सब देखिले एत गिफ्ट अच्छी जे से पुओ उपर हे तो अनोइंगली अनेक लोक मैंने से गिफ्ट को रखी जद्वारा कि से पुओटी चिपी हो तार जीवन चली जाए जो पितामाता ये विषय जानिले से माने दुखरे भांगी पड़े कारण से पुओटी जीवित नाला से मृत था से दिन जहाँपाई ये फंक्शन ये सेलिब्रेशन होता से दिन संध्या से पुओ को भूली जाते आज मोर प्रिय बंधुगण मोर प्रिय पिला माने जो क्रिसमस सेलिब्रेट करुचु बड़ दिन को पालन करुचु आम एत खुशी करुचु ये समस्त अरेंजमेंट करुचु किंतु मुख्यतः प्रभु जीशु को अनेक समय भूली जाता कि आज सन्ध्या प्रभु चाहती जब आम मैंने प्रभु जीशु को प्रथम स्थान देवा कारण से चाहती जे आम मान जीवन भय को दूर करने डू नॉट बी अफ्रेड प्रभु जीशु जन्म यही पृथ्वी इतिहास को परिवर्तन करदेला किंतु आज पृथ्वी में अनेक लोक मैंने जानी ना चिन्ह ना परिचय पाई ना बुझी ना आज अनेक लोक मैंने जानी मनुष्य कौ दिन केते मसीह चंद्र पृष्ठ पाद देला किंतु दुखर विषय जे चंद्र सूर्य विश्व ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता जानी ना चिन्ह ना किंतु आज सन्ध्या मोर प्रिय पिला माने प्रभु आम को जनवाई चाहती जे फियर नॉट भय कर ना मु तुम मान सहित अच्छी आसु आज सन्ध्या ईश्वर वाक्य प्रति मनोयोग करवा एवं यही पृथ्वी प्रति दूत मान वार्ता कौन मैंने ध्यान करवा से लोकलिखित मंगल सुसमाचार 2 पर्व 8 पदरू जदि आम मैंने से 20 पद पर्यंत देखा घरे गले बुझीपर से दिन से अंधकार रात्र मध्य मेषपालक मैंने से मेष मान सहित से बाहर थिले अंधकार मध्य थिले किंतु दूत जिते से ज्योति से प्रकाश कले से डरीगले 2000 वर्ष तले ये वार्ताटी से मेषपालक मान निकट में प्रकाशित होता किंतु जो आज ये वार्ताटी आम शुणु यह आम जीवन को परिवर्तन करे कारण जड़े ईश्वर से मनुष्य रूप धारण कर जगत को आसिले कारण से आम प्रेम कले गॉड बिकेम मैन ईश्वर मनुष्य रूप धारण कर जगत को आसिले कारण
आम जीवन भय को दूर कर से दिन स्वर्गदूत सारा विश्व प्रति एक विशेष वार्ता प्रकाश कले भय कर नहीं, डू नॉट बी अफ्रेड। ये संवादटी एक उत्साहजनक वाक्य थिला। इट इज ए मेसेज ऑफ एनकरेजमेंट टू ईच वन ऑफ अस। आज संध्यारे आमे माने आज अनेक विषय प्रति भयभीत, आमे आज डरी जाउछु, किंतु आज संध्यारे प्रभु ये वाक्य हम समस्त को जनाती, डू नॉट बी अफ्रेड, भय कर नहीं। प्रभु आम मान जीवन समस्त भय को दूर करने से मनुष्य रूप धारण कर जगत को आसिले। आज पर्यंत से आम प्रति से चिरस्थायी प्रेम आम को प्रेम कर आम मान आज पर्यंत सुरक्षित रखिंट। तेणु आज संध्या तेल मैंने ये वाक्य को आम शुणुचु, विशेष से ये वाक्यर बाध्य हवा, कारण भय आम जीवन में दुख आने, निराश आने, हताश आने, आम जीवन को दुर्बल कर दिए। भयभीत हो जाओ, आम दुर्बल हो जाओ, आ शैतान ताहा चाही थाए, किंतु प्रभु चाहती आम जीवन भय दूर कर। तेणुक ये पृथ्वी प्रति प्रथम वार्ता थिला, डू नॉट बी अफ्रेड, भय कर नहीं। प्रिय पिला माने तुम मैंने वर्तमान अनेक विषय प्रति भयभीत अच्छ, कारण तुम भविष्य कौन हम, तुम कौन पाठ पढ़, कौन ट्रेनिंग नब, कौन जॉब कर, ये समस्त विषय तुम जीवन को अनेक समय कौन करे, भयभीत कर दिए। मु कौन करी, किंतु ये समय ईश्वर को वाक्य आम कौन करे, एनकरेज करे। इट इज ए मेसेज ऑफ एनकरेजमेंट। तेणुक जिसा तार 41 पर्व 10 पद ये विषय लिखा जाए, तुम्हें भय कर नहीं, कारण आम्भे तुम संगे अच्छु, निराश हो नहीं, कारण आम्भे तुमर परमेश्वर, आउ तुम्भ को आम सबल करवा, हो आम्भे तुम्हार साहाय्य करवा, हाँ आम्भे अपना धर्मस्वरूप दक्षिण हस्ते तुमको बहन करवा। प्रभुंकर प्रतिज्ञायुक्त वाक्य आम जीवन कौन करे, बलवान करे, साहस दिए। आ से दिन दूत मानकर जो वार्ताटी आ से दिन मेषपालक मैंने शुणिले, जीवन से ग्रहण कले। किंतु आज आम को ये वाक्य आज कौन कथा कहे, आज कौन मैंने भयभीत अवस्था अच्छु कि प्रभु चाहती आम जीवन समस्त भय को दूर करने। आ से दिन से मेषपालक मान प्रति द्वितीय वार्ता यह थिला, इट इज ए मेसेज ऑफ जॉय। यह एक आनंदजनक सुसमाचार थिला। आ जो से भयभीत अवस्था थे, ये संवादटी से जीवन कौन आनिला ना आनंद आनिला। आज आम अनेक समय अनेक मेसेज सब शुणी था, अनेक वार्ता सब शुणी था, अनेक समय तले गुड न्यूज शुणी था, आम मन कौन होता है, आनंदित होता है। बैड न्यूज शुणी था, आम मन कौन होता है, दुखित होता है। ये दुईटी विषय आम जीवन होता है, गुड न्यूज और बैड न्यूज। किंतु ये जो वार्ता, ये जो मेसेज ऑफ जॉय, यही वार्ताटी यह थिला एक आनंदर वार्ता। आउ ये वार्ता जो आम शुणी था, आम जीवन को परिवर्तन करे। कौन करे प्रिय पिला माने, आम जीवन को कौन करे, परिवर्तन करे। कारण ये वार्ता एक विशेष वार्ता थिला, एक स्वतंत्र वार्ता थिला सारा विश्व प्रति। आ से दिन जो मेषपालक मान प्रति यही वार्ता प्रकाशित है, से ये वाक्य को कौन कले, स्वतंत्र भाव में ग्रहण कले। कारण ये वार्ता जीवन को परिवर्तन करे, आम मन में आनंद आने, आ भय को कौन करे, दूर करे। आ से स्थान लिखा जाए, मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मान को जनाऊँगी। आ से आनंदर वार्ता कौन थिला, प्रभु यीशु ख्रीष्ट ये जगत को आसिले। आ से स्पष्ट पे लिखा जाए, माथु लिखित सुसमाचार तार 1 पर्वर 21 पद लिखा जाए, से पुत्र प्रसव करिवे, आ तुम्हें ताहांक नाम यीशु देव, कारण से अपना लोकं को सेमानक समस्त पापरु परित्राण करिवे। एवं 23 पद लिखा जाए, देख जड़े कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे, आ लोके ताहांक नाम इमानुएल देवे। यही नामर अर्थ आम्भमानक सहित ईश्वर। प्रभु ये पठित वाक्य पर आशीर्वाद करतु, कारण ये वाक्य एक जीवनदायक वाक्य अटे। आ से दिन ये सुसमाचार एक आनंदजनक थिला। केवल से मेषपालक मान निमंत्रण नुहे, सारा जगत प्रति एक आनंदजनक सुसमाचार। प्रिय पिला माने आज से आनंद आमे माने जीवन में पाई चुकी। एवं तृतीय विषय, इट इज ए मेसेज ऑफ होप। यह एक आशार वार्ता थिला। कौन से आशा, आ से दिन दूत मेषपालक मान निकट यही कथा कहले जे आज दाऊदंक नगर रे से त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछन्ती। कौन ना दाऊदंक नगर रे त्राणकर्ता कौन करछन्ती, जन्म ग्रहण
କରିଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା, କାରଣ ଯଦି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ସେଇ ମୂଳ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆଜି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ତାର 4 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଆମ ଜୀବନରୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଦିନ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍, ଏକ ଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆଉ ଯାହା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଯାହା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଲେ? ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ଖୋଜିଲେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଯାହା ସେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେଇଲେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ, ଯାହା ସେମାନେ ଜଣେଇଲେ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଗୌରବ କଲେ, ଆରାଧନା କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ମାନେ, ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ এই ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଡୁ ନଟ୍ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ ଆମ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରେ? ନିରାଶ କରିଦିଏ, ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ବାକ୍ୟରେ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ। ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବଳ କେତୋଟି ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୟଭୀତ, କାରଣ ଆମ ଜୀବନର ପାପ ପାଇଁ ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ। ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟଟି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ବାପା ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଇ ଆନନ୍ଦଜନକ ବାର୍ତ୍ତା, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପକୁ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ଷମା କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 1 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପାପ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ କି? ତେବେ ଆସୁ ସେ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ନମ୍ର ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମୁଁ ଚାହୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବେ, ସେ ଭୟକୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛୁ, ଆମେ ଆଜି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ମୋତେ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ କି? କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଯାହା କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଜଣ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡରୁଛୁ, ଯଦି ମୋତେ ଏଇ ରୋଗ ଆସିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆମେ ଭୟଭୀତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଡୁ ନଟ୍ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଜଣ ଅଛୁ ଯେ କି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଛି, ଜବ୍ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଜବ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆମେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କାହା ହସ୍ତରେ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଜଣ ଅଛୁ, ଶେଷ ବିଷୟଟି ମୁଁ କହିବି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଡରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣି ରଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଗତକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା,
तांको निकट निज जीवन को समर्पण करवा तांको विश्वास करवा आ सी आम जीवन तांकर शांति तांकर आनंद तांका परित्राण आम जीवन देवे आ से भय को दूर करेंगे से आनंद आम जीवन को परिपूर्ण करेंगे से आशा आम जीवन को परिपूर्ण करेंगे कारण इट्स ए मेसेज ऑफ एनकरेजमेंट इट इज ए मेसेज ऑफ जॉय इट इज ए मेसेज ऑफ होप से आम जीवन में दवाई जगत को आसिले तेणुक आज सन्ध्या से जनाती तुमने भय करनी मु तुम मान सहित अच्छी तेज आसु आज सन्ध्यारे आम केवल प्रभु को भय करवा प्रभु को प्रेम करवा तांकर बाध्य होगा कारण आम समस्ते एंड टाइम रे बास करूँ जुगांत समय बास करूँ ता पूर्व प्रभु चाहती जब आम प्रेम करवा जीवन प्रथम स्थान देवा तेज आसु ये क्रिसमस सीजन रे आम प्रभु को प्रेम करवा ईश्वर को वाक्यर बाध्य होगा कारण से एकमात्र त्राणकर्ता अद्वितीय परमेश्वर ताहांक चढ़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही तेणु आसु तांको हम विश्वास करवा तांको जीवन में ग्रहण करवा तांकर शांति को लाभ करवा तेबे जाई ए क्रिसमस सीजन रे हम प्रकृत से क्रिसमस रो मूल्य को बुझी परिबा प्रकृत आनंद करि परिबा कारण से हममान को ई वार्ता देवा पई चाहंती भय करो नहीं डू नॉट बी अफ्रेड देखो जुगांत पर्यंत मु तुम मान सहित अच्छी आज प्रभु आम सहित अच्छा कारण से होती इमानुएल परमेश्वर आम मान सहित परमेश्वर आम जुआड़े जावा उपस्थित जपरी आम अनुभव करा आ से ईश्वर आज सन्धे आम समस्त को यही कथा कहते मो निकट को आस मु तुमको शांति देवी मु तुमको विश्राम देवी कारण मु जीवन शेष पर्यंत तुम सहित रही तुमको शांति प्रदान करी प्रभु आम मान को ये वाक्य को पालन करने तांकर पवित्र आत्मा शक्ति चेतना चलना प्रदान करंतु आमेन प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। I really want to thank Reverend Ashish Kumar Pradhan for leading us with such a beautiful and a meaningful word of God. अरे संजय कौन करचु डांस करचु ना कोन डांस करची देखा नहीं कौन पे माने क्रिसमस आसची आज हमरा पिला मानकर संडे स्कूल पिला मानकर आज क्रिसमस सेलिब्रेशन मध्ये होची तेणु आसंतु आज रे संध्या को आउ टिके माने दमदार करबा आउ टिके एन्जॉयबल करबा वर्तमान आसुचंती गोटे सुंदर डांस वीडियो नेकना जूनियर ओडिया रा पिला माने एंड पिला माने आमे सबु संडे एक्शन सॉन्ग्स रे बहुत डांस करू यू ऑल एन्जॉय द सॉन्ग वर्तमान एमिति गोटे गीत आसुची जोटा रे मु तो भाबुची कि मु डांस करन रही परिबिनी सो लेट्स ऑल डांस लेट्स ऑल एन्जॉय दिस इवनिंग जश्न मनाओ आज यीशु में जश्न मनाओ जश्न मनाओ जश्न मनाओ आज यीशु में जश्न मनाओ जश्न मनाओ जश्न मनाओ आज यीशु में जश्न मनाओ जग का मसीहा आया है जन्नत को साथ लाया है जग का मसीहा आया है जन्नत को साथ लाया है आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें यीशु में हम जश्न मनाएंगे जश्न मनाओ आज यीशु में जश्न मनाओ जश्न मनाओ आज यीशु में जश्न मनाओ धरनी में पैदा हुआ राजकुमार दुनिया का करने आया जन्म में पैदा हुआ राजकुमार दुनिया का करने आया आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें
यीशु में हम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाओ जश्न मनाओ, आ यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ जश्न मनाओ, आ यीशु में जश्न मनाओ। दूतों के संग मिल गाए, स्तुति की रब भजते जाए। दूतों के संग मिल गाए, स्तुति की रब भजते जाए। आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें, यीशु में हम जश्न मनाएंगे। अरे संजय देख गीत माने तो एबे भी डांस करूछु। କହିଥିଲି ନା ଗୀତ ଏମିତି ଲାଇକ୍ ଡାନ୍ସ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ବଟ୍ ଆମ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି କି ଟିକେ ପଚାରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ଲେ କରିବା ନା ରହିଯିବା? ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲେଟ୍ସ ଅଗେନ୍ ଡାନ୍ସ ଅନ୍ ଦିସ୍ ସଙ୍ଗ। ପିଲାମାନେ କଣ କହୁଛ? I think you all can unmute. ନା ଆମ ପିଲାମାନେ ଶୋଇ ପଡିଲେ ଗୀତରେ? Okay. Nice. Okay. Nice. So let's play this song once again. And let's celebrate. ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ the ବୁଢା reason ମାନେ behind the ଚାହୁଁଛନ୍ତି season. ଆଉ ଥରେ ବାଜୁ। ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ ବୁଢା ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଗୀତ ବାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। Okay, for sure then. ଆଉ ଥରେ ବାଜୁ ସେ। चले जो भी एज ग्रुप होना कहेंगे, लेट्स ऑल डांस। जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जग का मसीहा आया है, जन्नत को साथ लाया है। जग का मसीहा आया है, जन्नत को साथ लाया है। आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें, यीशु में हम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जर्मनी में पैदा हुआ राजकुमार, दुनिया का करने आया उद्धार। जर्मनी में पैदा हुआ राजकुमार, दुनिया का करने आया उद्धार। आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें, यीशु में हम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाओ, आ यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ, आ यीशु में जश्न मनाओ। दूतों के संग मिल गाए, स्तुति की रब भजते जाए। दूतों के संग मिल गाए, स्तुति की रब भजते जाए।
वाओ माने कहिसिल ना सॉन्ग ही एंती डांस करे भी मना हो एंड मु देखुतली बहुत पिला माने एंड आल्सो बड़ा माने एंजॉय करथले सॉन्ग एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच जूनियर ओडिया स्टूडेंट्स एते सुंदर गीत हम प्रत्येक को एते आज इवनिंग को एते मेमोरेबल कर पाले. Now it's the time for the intermediate students. So now they have presented a skit for us. So let's see a skit by the intermediate classes. The true spirit of Christmas. We, the students of intermediate class, are presenting the skit on the true spirit of Christmas. The characters are the mother, her two children, Daniel and Sarah, Daniel's friend, Jeremiah. Mother is too busy in preparing for Christmas and she is very tired. She dozes off and in her dream, joy, peace, hope and love come and talk to her. So much to do. I know, I'm forgetting something. Oh yes, call Jane. Mom is talking on phone to Jane, her friend. Hello, Jane. Listen, I don't think I can help out at the homeless shelter. I really have a lot to do. You know how our family likes everything to be perfect for Christmas. I just can't get into the Christmas spirit. I'm sure you will find someone else to take my place. Well, gotta go now. Happy holidays to you. Bye. Son Daniel and Daniel's friend Jeremiah are asking permission to sing the carols at the nursing home. Hi, Mom. Hi, Daniel. Hi, Auntie. Hello, Jeremiah. Mom, can I go with Jeremiah and his mom to sing carols at the nursing home? Well, Daniel, I just have so much to do. Baking, decorating, wrapping presents. I am just too busy. And Daniel come with me and my mom? Yes, he can go with you. Thanks a lot, Mom. Thank you, Auntie. Daniel, behave yourself. I will. Bye. Bye. Bye, you two. Daughter Sarah enters. Hi, Mom. Hi, Sarah. How are you, dear? Fine. Look at all this stuff. Can I help you with the cookies? Well, not really. These cookies are hard to do, and I want them to be perfect. How about the centerpiece for the table? Well, no. I want that to be really special, you know. How hard it is to impress Grandma with anything. But I'm going to try. Okay. Well, I'm going to my room to do some stuff and read. Okay, see you later. Christmas is for kids. We adults do all the work preparing for everything, and they get to enjoy it all. Oh, to be young. Mom picks up to-do list. I am so tired. Christmas is getting to be too much. I just can't get the Christmas spirit anymore. I need to sit down just for a few minutes. Let's see what else I have to do. I'll close my eyes just for a few minutes. Mom dozes off in the chair for a few seconds and then Joy enters in her dream and talks to her. Greetings, greetings. Oh, who are you? I am Joy. Joy? So you are Joy, huh? What joy is there, especially this time of the year with all pandemic situation, people being disappointed at not receiving the things they want for Christmas, buying presents for people and the disappointment when Christmas does not happen like it does other years. Well, real joy is the joy of God's presence. Joy is giving. Joy stands for Jesus, others, and yourself in that order. Joy is the coming of Jesus, then, now, and in the future. God's joy to you. Mom dozes off again and peace enters. Hello, hello. Oh, no, another one? And who are you? I am Peace. So you are Peace.
there can't really be peace. Why, with families arguing, countries fighting, people fighting each other because of the differences? How can there be peace? And when you do think you have peace, another problem pops up. You are looking at peace in the wrong way. True peace is knowing God is in control. Jesus came to bring peace on earth, peace to the heart of those who accept Him. The peace of contentment, peace with God, peace unto you. Mom doses of again and hope enters. Greetings. Oh no, come on, give me a break. And you are what? I am Hope. Hope? I hope this dream ends soon. What hope is there? I don't think people will ever change. I don't think Christmas will get any better. In fact, I just see it getting more and more hectic. Soon we won't even know what Christmas is all about. I just don't see much hope for this old world. There is hope because Jesus came to bring you new hope. A hope, a life that is better than this. Hope is found through faith in God's wisdom and love. Jesus is the hope of the world. Keep your hope alive. Mom doses of again and love enters. I know, you are love. I am love. The spirit of Christmas is God's love sent down to earth in His Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. God's love to you and your family. Joy, peace, hope, and love? That's the true spirit of Christmas. The food, gifts, trees, and decorations are just things for us to enjoy. They aren't real meaning of Christmas. I have been trying to create the spirit of Christmas with outward things. I can't create it. It was created when God gave the gift of His Son to the world. I just need to remember it. Christmas is intended to be a remembrance of the birth of Christ. We should tell others about the birth of Christ and all that it brings to us. Joy, peace, hope, and love. Now I have truly understood the real meaning of Christmas. Now, Mom decides to visit the nursing home and tell people about joy, peace, hope, and love of Christ. The summer has come, and with it, all the joys of Christmas. But what is the real meaning of Christmas? Is it the gifts under the tree, the lights in the windows, the cards in the mail, dinners with family and friends, stockings hanging in the living room, and shouts of Merry Christmas to those who pass us in the streets? Is this really Christmas? The real Christmas is God's becoming a human being in the person of Jesus Christ. God loved His own and provided a way, the only way, for us to spend eternity with Him. He gave His only Son to take our punishment for our sins. He paid the price in full, and we are free from condemnation when we accept that free gift of love. As says in Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. With this in mind, Christmas can be a season of great joy. Sure, enjoy the season, but remember to rejoice as well. After all, the true meaning of Christmas is the celebration of God's ultimate gift, the birth of Jesus, the Christ child. Let us also adore and worship Lord Jesus by acknowledging who He is and what He has done for us. He conquered the world. Are we not privileged to worship this unique and incomparable Christ? So make this time of Christmas a time of praise and adoration. So, we are at the end of the skit. Thank you. I really want to thank the intermediate class students. They have presented such a beautiful skit on the true meaning of Christmas.
Really, the skit was really inspiring. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେଇ intermediate class ର students ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ skit ଆମକୁ present କରିବେ, and the theme is about spreading evangelism through social media and also explaining what is the true meaning of Christmas. Let's have a look at the skit. Praise the Lord. I'm Sushavan from intermediate class. I will say something about the topic, that is how to spread evangelism through social media. First, let me tell what is social evangelism. Indeed, it is an act of spreading and preaching good news of gospel through social missionaries or digital evangelists. Before this pandemic, social evangelism was not known to the people. They didn't know the use of it, nor the benefit of social evangelism. But after COVID-19, almost all became digital, and it carried in various medias like YouTube, Facebook, Instagram, etc. Now the social evangelism is happening through social media because it is impossible for us to meet each other and spread the word of God. So social media is now a medium for all now to spread the word of God. There are various ways to spread the word of God, like virtual presentation, video presentation, in Zoom meeting, in Google Meet, etc. And it actually made a great impact and impression on youths. Basically, the social media is handled by youth as they are more familiar with all its features, yes, compared to all other age groups. So much depend now on youth to maximize social media evangelism to spread the word of God across the world. Thank you. The true meaning of Christmas is love. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, so that whoever believes in him shall not perish but have an eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world." The true meaning of Christmas is the celebration of this incredible act of love. The real Christmas story is the story of God becoming a human being in the person of Jesus Christ. God expressed his love by doing so. He gave his one and only begotten Son to save the entire mankind. Then why do we celebrate Christmas? We celebrate Christmas for what God did for us. Everyone waits patiently for 25th December to celebrate Christmas around the world. We should not forget the real reason of Christmas. Jesus is the reason for this season. Christmas is just the true reminder that God has not abandoned us. He still loves us. Thank you. Praise the Lord. I want to say the significance of Christmas in this new decade. We know that Christmas is celebrated to remember the birth of Jesus Christ. It is celebrated on 25th December every year. However, the sad part is that traditional celebrations are dominating and hiding the true meaning of Christmas. The amusing entertainment are often replacing the true joy and peace of Christmas. The real sense or the spirit of Christmas is recalling Jesus coming to this world 2000 years back. He came as a Messiah, Prince of Peace, the Lamb of God and Redeemer to save mankind from sin. He came to reveal God, that we don't have to dwell in spiritual blindness. Christmas can be more meaningful if we come by faith to Jesus is a special way and also help others come to Him. Merry Christmas. I want to thank the intermediate students for this beautiful video presentation on the different topic that was given to them. ଆମର ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ମାଗିଥିଲୁ and ପିଲାମାନେ କିଛି ଦେଇ ବି ଛନ୍ତି. So let's just have some special performance by from all the classes starting from beginner to senior. Hello everyone.
birthday. My name is Joyce Benjamin, and today I will sing Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Hello everybody, my name is Dixon Krida. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and glad day. This is the day and the Lord has made, We will rejoice and glad day. We will rejoice and glad day. This is the day as the Lord has made, Thank you. Hello everybody, my name is Dylan Peter. God love, it's so wonderful. God love, it's so wonderful. God love, it's so wonderful. Oh, wonderful love, so high, we can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful God. Thank you. This is the day that the Lord has made, We will rejoice, and be glad in it, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Thank you. There were 5 bells hanging in a row. The first one said, "Ring me slow." The second one said, "Ring me fast." Third one said, "Ring me late." The fourth one said, "Unlike a chime." The fifth one said, "Ring us all together." Merry Christmas. Christmas is not showy gifts or glittering decoration. It is honoring our Savior Jesus Christ in humble adoration. It's serving those less fortunate, meeting their needs before our own. It's making sure at Christmas time that no one is alone. It's taking what we would have spent on things that no one needs and using it to help someone with service and good deeds. Our Savior showed us how to live with charity, faith and service. It makes the holidays a joy more peaceful and less nervous. So let's remember Christmas is about our Savior's birth. That's the way to happiness, the way to peace on earth. বড়দিନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ଦେଲେ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ ଏବଂ
पुनर्बार पिता निकट को जाई आम मान निमंते निवेदन प्रार्थना अली कले। जिते लोक तांठारे विश्वास करती एवं जिते लोक निज पापर स्वीकार करती ता हेउची प्रकृत बड़ दिन बा प्रकृत ख्रीष्टमास। धन्यवाद। थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन। हमें जब रिक्वेस्ट करी बहुत कम टाइम रे स्पेशल प्रोग्राम्स मैंने बने के देथिले। सो इरानी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दिस इवनिंग। हां पचार मु तो सब आंसर कर देबी। बाप रे एते कॉन्फिडेंट कोन साउंड करछो म। ओके सो आई हैव अ क्वेश्चन दिस एटा तम पई अछि एंड आल्सो हमरा फॉर ऑडियंस में भी अछि। व्हाट इफ द बाइबल कैरेक्टर्स हैड एक्सेस टू जूम? बाइबल कैरेक्टर्स विल हैव एक्सेस टू जूम। एते मॉडर्न आमे केबेटु हे गेलनु कोन अछि समस्त चेंज होजंदी मॉडर्न होची जुग तो बट एटा केमती हबो कोन मत्ते तो किछि बुझा पड़नी। जानि तिल तमे आंसर दे परियोनी आ मूवी टिके आंसर दे पारनी केना मुझे भी इमेजिन कर पानी कि कोन हो। बट नाउ वी हैव अ स्पेशल skit by the students of senior classes and I request the tech team to present this beautiful skit where they are portraying what if the Bible character had access to Zoom. In the beginning, there was nothingness. Then God said, "Let there be light," and there was light. God created the heavens and the earth, and on the sixth day, God created man and woman. God saw that his creation was good. God called the man Adam, and Adam named the woman Eve. Now the serpent was craftier than any other animal that God had made, and he enticed Eve to eat of the forbidden fruit. And thus sin entered into the world. And with it came death, disease, and destruction. Human beings turned on each other, and the taint of sin spread throughout the world. The Bible says that the wages of sin is death. It also says that all have sinned and fallen short of the glory of God. As sinners, we were all headed towards the lake of fire to pay for our sins. But God had other plans. He loved us so much that He sent His own Son to die for our sins so that we might have eternal life. Let us look at a small skit of how biblical characters would react to the news of Jesus' birth. Hi Eve, केमती अच्छा? हाय एडम केमती अच्छा? मु तो ठीक अछि। मु भी एठी भलो अछि जे एठी हमर बहुत काम चल तो बहुत व्यस्त अछि। मु मते लागुनी मु एई वर्ष भी जाई पारिबो घर। पूर्व वर्ष भी सेमती हेतिला एक वर्ष भी सेमती अब कोरोना वायरस जुड़ा। हाय एडम एंड ईव केमती अच्छा? हाय एस्टर, अरे एस्टर असले। हाय एस्टर केमती अच्छा? मु बहुत बढ़िया अछि। और तुम दी जन का आउटफिट एते सुंदर लागछि क्वाडे रो आनिलो? अरे एटा हमको फ्लिपकार्ट रो बिग बिलियंस डेज रो ऑफर मिलिला। आउ एस्टर तुमे एते ग्लो केमती करूछ? अरे नाई नाई ए लॉकडाउन रे तो मते किछि भी मिलुनी तो हम घर पाखरे गोटे बढ़िया पार्लर अछि तो इतरे गोटे भलो स्किन रूटीन मिल जाउछि मते। अरे कोन म नाई नाई तमे तो एते बढ़िया देखा जाउछ। नाई नाई बिल्कुल नाई। तमे तो मते केबे कॉम्प्लीमेंट दियोनी। अरे अरे सेमिति किछ नै तमे तो ताठो आरी अधिक बढ़िया देखा जाउछ। काय रागुछ? अरे ना लॉकडाउन लगे कष्ट मते होउछि। अरे ये किए? जोना भाई सुभा जाउनी। मते लागुछि एबे भी ये माछर पेटर ही अछि। ठीक कथा ठीक कथा। Adam and Eve मते पठेछन्ति राइट लिंक मीटिंग रो। अच्छा एते दिन पर मते मीटिंग पठेछन्ति। ठीक अछि। ओके जूम। ये जूम कोन? तो जूम करबो। ये तो जूम होनी मीटिंग और जॉइन होनी। हे प्रभु तुम की टेक्नोलॉजी दे देलो? तम भक्त एटी मीटिंग जॉइन कर पारनी।
प्रभु तुम्हारी आशीर्वाद এই ছড়িକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ମିଟିଂ ଜଏନ୍ କରିବି। ଜଏନ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଟିଂ। अरे जोना भाई सुधा जाऊनी किछि सुधा जाऊनी अनम्यूट करो। अरे अनम्यूट करो। ମୋ ମୋ କଥା ଶୁଣା ଯାଉଛି? ମୋ କଥା ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଏବେ ଶୁଣା ଗଲା। हाँ हाँ अरे କଣ କରିବ Moses? କେତେ କଥା ହେଇଯାଇଛି? अरे मोजेस लिंक केते बड़ पठेई सारछि अभी तुम जॉइन करछ? अरे ये जमाना केते कष्ट एथरे सब टेक्नोलॉजी एते आगु बढ़ी गलानी गोटे जूम जॉइन करे एते कष्ट करे पड़छि मने अछि मो से जो पूर्व काल जो समुद्र दिभाग करथिली गोटे बाड़ी बाड़ी जो समुद्र दिभाग गला एथि जूम जॉइन करे केते जे परिश्रम सब आड़े जाई कि तुमको प्रथमे से जो मीटिंग लिंक खोलो तापर गोटे एंती जूम देखो जूम जूम करके लॉन्च क्लिक कर तापर खोलु केते कष्ट जॉइन करबा आ हां जो गोटे कौन कौन सब आसगला टैबलेट लैपटॉप मोबाइल मो जमाने से गोटाए मात्र टैबलेट थिला जो ईश्वर तांगा आज्ञा देथिले से आज्ञा को मु केते पालन करथिली से कथा अलग किंतु आजिका जमाना रे केते कोन आगु बढ़ गला टेक्नोलॉजी से सब को अडॉप्ट करे बहुत कष्ट। ये किए एडम ये कौन तुम सांग? ना तो मु तो आंको केबे प्रथमे देखिनी कि के चिन्हिनी भी आंको। भाई आपण किए? अरे मु होउछि बेथलीमर जने पांथशालार कर्ता। आजी गोटे आश्चर्य कर्म ହେଇछि जने कुमारी आम गुहाल कुंडरे एक पुत्र संतान को जन्म ଦେଇଛନ୍ତି। कौन सतरे? जिसे तांको पुस्तक रे भविष्यवाणी देथिले जे जणे कुमारी गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे और तांको नाम इमानुएल दिया जिवो। तांको नाम इमानुएल चार अर्थ हैला सदा प्रभु हमर संगरे अछंती। दाऊद संतान इस्राएल रे मसीह आज आम निमंते जन्मी छंती। ईश्वरଙ୍କ पुत्र आम समस्तଙ୍କର पापରୁ उद्धार କରିବାକୁ जन्मिଛନ୍ତି। अच्छा सतरे जदि मु जानी थांती से शिशु होउछंती मसीह ताहले तांको गुहाल रे काहे रखिथांती मु तो तांको निज घरे रखिथांती मो पई तो विलंब होई गला किंतु एई बड़ दिन रे टिके भाबंतु कि आपण माने निज घरे यीशु को रखिछंती तो ना सांता क्लॉज क्रिसमस ट्री और गिफ्ट्स को आगरे रखी यीशु को पछरे छाड़ी दैछंती। The Bible says in John 3:16, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life." In this festive season, as we celebrate with our families and friends, exchanging gifts and delicacies with one another, let's not forget the reason for the season, and the reason is Jesus. वाओ जानी पारल तो मैं आई रियली एंजॉयड दिस स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर क्लास इतने बढ़िया भाव पोर्ट्रे कले कि बाइबल कैरेक्टर्स हैड एक्सेस टू जूम तो कौन ही था बहुत भल थिला बहुत मीनिंगफुल थिला। थैंक यू सो मच। संजोग जेमती तमे कहिला कि हमें जुलाई रु स्टार्ट करथलो एंड इट्स टुडे डिसेंबर एंड टुडे इज आवर लास्ट वर्चुअल संडे स्कूल फॉर दिस ईयर। किछ मन अछि हमर केते सारा एक्शन सॉन्ग्स होतला केते आइस ब्रेकर सेशंस होतला एक्टिविटीज मेमोरीज किछि रियली माने संडे स्कूल तो मु सब अटेंड करूथली एंड बहुत मजा भी लागथला। देयर वर एक्शन सॉन्ग्स देयर वर स्टोरीज देयर वर आवर ब्रेकआउट रूम्स एंड ऑल बहुत सारा फन मेमोरीज भी हिची बहुत सारा डेज भी हम सेलिब्रेट करछु बट एते जिनस के मन रखियो 6 मास हेगलानी जुलाई रे हम स्टार्ट करथलु। एटा सत्य कथा एते जिनस तो मन रहिबानी बट आई हैव अ मेमोरीज फ्लैशबैक फॉर यू सो लेट्स सी
a flashback video of virtual Sunday school, which is being presented by the primary English students. Luke chapter 18 verse 16 says, Jesus said, "Let the children come to me and do not hinder them, for to such belongs to the kingdom of God." Taking our inspiration from this verse, we, the students of primary English, will share with you now our beautiful moments from the virtual Sunday school. ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ ଆଉ ତମ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସମୟରେ ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନଥିଲ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। Our virtual Sunday school team leaves no stones unturned to make our Sunday mornings as interesting as possible and beautiful. Among many other interesting activities, the action song are an important part of it. सवाल का जवाब दूं, हर दर्द का इलाज दूं। Zacchaeus was a wee little man was he. He climbed up in a sycamore tree for the Lord he wanted to see. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Our teachers and pastors put a lot of efforts into every lessons during devotions and class teachings to make the word of God more clearer and more understandable, comprehensible to all of us. कि प्रकार जगारे ईश्वरंकर मनोनीत पुत्र से जन्म नेबे केते गुडा जिंस करिया पड़िबो कोन करबो ना जेतले तुम असुस्थ हबो बा तुम घरे जे असुस्थ हेबे फास्ट प्रथम तुमे यू हैव टू प्रे दुईटी विषय निहाती दरकार गोटे विषय होची बाध्य हवा आ गोटे विषय होची विश्वास करबा तेणुकरी सानटी बेलू फ्रॉम दिस चाइल्डहुड यू पुट इनटू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव स्टडीड ईश्वरंकर वाक्य प्रभु जीशुंकर वाक्य को तमाने व्यवहार करिवो निज जीवन रे ताहाले तुमे उद्धार पाइबो पापरु मुक्ति पाइबो स्वर्ग राज्य रे तुमे प्रवेश करिवो। Oh, the icebreaker. The sessions are a delight. It not only refreshes and makes us active in the morning, but also helps us to focus and concentrate into our lessons while going for the classes. ए वेदर ना होची स्लीपिंग वेदर नहीं बहुत निद जमा छाड़न नहीं जन जन एमिति करनी मु भोट मागुनी तमे माने के भोट दला भलिया के आशीर्वाद कला भलिया एमति करूछ समस्त स्ट्रेट करो ओके स्ट्रेट करलो एबे नियो कानी अंगूठी लगाओ कांधे रे तापर बुढ़ा अंगूठी लगाओ कानी अंगूठी कोणे रे मोर तो पेन हो सत्य रे। Our teachers and tech team members try their best and apply every way possible to make our classes fun and interactive for all of us by showing us interesting videos, conducting fun activities like puzzle, fill in the blanks and who said to whom, so that we learn and have fun at the same time and take our lessons to our heart.
our country received its independence on 15th August after long years of struggle and sacrifice. And we must remember that Jesus, the Lamb of God, sacrificed himself to give us spiritual freedom. Taking this message to our heart, we at Virtual Sunday School celebrated Independence Day. आमे धन्यवाद दोछु हमर समस्त फ्रीडम फाइटर्स मान निमंते जो मानकर उद्यम जो मानकर त्याग जो मानकर बलिदान द्वारा आज मानकर देश ब्रिटिश मानकर शासन रु मुक्त होई पारि। Pray for India, pray for India, pray for India. Pray for India, pray for India, pray for India. Tera India, mera India, apna India. Pray for India, pray for India, pray for India. The Jesus who wants to bring change in our life, the Jesus who wants to clean our life so that he will fill our life with the living water. Once we meet him, our life is changed. A teacher have always been a guiding light to all of us, whether it's about the lesson or our life. They have always been there to clear all our doubts. And to celebrate and honor the service of our teachers, we had a special Teachers Day program in our virtual Sunday school. Thank you so much Rajnigandha ma'am, Nivedita ma'am and Madhushmita ma'am for being a leader and a friend. Our students are lucky to have you. Mitali aunty for a sweet approach to the kids makes me want to be one of the students. The commitment, the joy, the love and the patience which they show while teaching the children is just extraordinary and amazing. ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଯିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। It's so amazing to see how you minister among the students, the way you do God's work and the way you interact with the students, the way you teach with them. To be honest, I am very glad that you mate MT teachers even they semane mate bhi tanko puo bhale dekhanti. I take this opportunity to express my gratitude and love for all your selfless efforts to show us the path which leads to Jesus, just as a beacon in our lives. We at Virtual Sunday School have always believed that talent is a gift to us by God, and how and where we utilize it. It's our gift back to Him. We celebrated Talent Sunday Show to encourage all the students to utilize their talents well. It's exciting! Can't wait to see! ଏହି ପ୍ରକାର ଗାଲିର କାନାରେ ପ୍ରଥମ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଥିଲା। Many years ago, Sunday school was starting to make small children understand the word of God, make them realize the love of Jesus Christ, and to help them walk in His path and to mark the occasions of this glorious day. We celebrate World Sunday School Day in
our virtual Sunday school, where we even share our personal testimonies. Okay, so with this, we welcome all of you to the World Sunday School Day celebrated in Virtual Sunday School organized by Church of Christ Union Church. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୁତ୍ରୋତ୍ତର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାରୀ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ସେ ଭୁଲି ଯିବେ ନାହିଁ। I'm grateful to God for our Sunday School in Union Church. It has been started many years, and Brother Fanindra Bear has been a able leadership for a long time. Each and every Sunday, whatever the stories that we learn, we are able to apply this in our life. Children are gifts from God to the society, and as children, we keep searching for fun and affection every now and then. And our virtual Sunday school team fulfill that very desire on our special day with amazing performances of skits, songs, and inspiring messages for us by our teachers. ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବା ସେମାନେ ବେଟର ଜାଣିଛନ୍ତି ତମଠୁ। ହଁ ପିଲାମାନେ ବେଟର ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ ଆଜି କଣ ସ୍ପେଶାଲ କଣ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଡେ। सारी दुनिया का रखवाला तू सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु तू ही तू। आज ए टीचर आमे पिलाମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉସତ ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଉ। Children, you all are a shining star. ପିଲାମାନେ ଏତେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଆନ୍ସର ବି ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଚରାଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲରେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି। Every time I learn so many things from you all. ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ପ୍ରଭୁରେ ବଢ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଚାଲ। ଆଉ ବିଶେଷରେ ତୁମେ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଶିଖୁଛ ଆଉ ଯାହା କିଛି ପଢୁଛ ସେଟାକୁ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପର୍ସନାଲି ସେୟାର କରିଥାଅ ସେଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖି ମୋତେ ବିଶେଷ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି। I am amazed by their creativity, their cooperation and coordination. We must realize the true meaning of Christmas every time we celebrate it. Beyond the decorations and delicacies, we must remember we celebrate Christmas for the birth of Jesus Christ. And to spread this thrilling Christmas vibes, we have special programs for all of you. ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ। ତମେ ତ ମୋତେ କେବେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଅନି। ଆରେ ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତମେ ତ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ଜୁମ୍ କଣ ତୁ ଜୁମ୍ କରିବ ଏଇ ତ ଜୁମ୍ ହଉନି। And wonders of his love, and wonders of his love. This is the day, this is the day as the Lord has made. The first one said, "Ring me slow." The second one said, "Ring me fast." Christmas is not showy gifts or glittering decoration. It is honoring our Savior Jesus Christ in humble adoration. The tech team, our teachers, and the advisory committee work day and night to make every Sunday school morning a success. They have so much work, but they still plan everything perfectly for all of us. We thank all of them to make our Sunday mornings fruitful and to help us grow in the wisdom of God. Thank you to the entire virtual Sunday school team. We all love you very much. संजोग देखिला तो कितने सुंदर मेमोरीज फ्रॉम जुलाई टू डिसेंबर एंड नहीं
I can't say anything. This like from July to December, this how we have done this, how we have started and केमती हमें start कले virtual Sunday school and प्रभु हमको केते आशीर्वाद कले and प्रभु को दया अनुग्रह रु हमें एई वर्ष virtual Sunday school end करि परछु आजी। ठीक कहला इरानी एंड एते सारा अप्स एंड डाउन्स भी थिला के जन का देह असुस्थ थिला के जन अवेलेबल हे पानथले पिला माने जॉइन कर पानथले इवन तो हमें एते अलगा जगह रे भी अछु बट स्टिल प्रभुंकर दया आशीर्वाद रे टेक्नोलॉजी द्वारा हमें एवरी संडे कनेक्टेड ही पालो आ एते सारा मेमोरीज आज हमें एट द एंड ऑफ दिस ईयर देखिया पारुछु। तो वर्तमान आज ए कार्यक्रम रा शेष मुहूर्त का आसी अछु। So this is the end of the program. So now I will request our pastor Reverend Sangram Kesri Singh. He will lead us to the closing prayer and benediction. But before that हमें विशेष भाव प्रभु को धन्यवाद दबा कि आज हमको प्रभु एते आशीर्वाद करिले এই কার্যক্রম को एते सुंदर भाव में ऑर्गेनाइज करिया पई आ सहित मु विशेष भाव में केतरी हमर टीम मेंबर्स मान विशेष धन्यवाद दबा चाहे विशेष भाव प्रथम हमें धन्यवाद दउछु हमर एडवाइजरी कमिटी को हमें अनेक जिनस पाखु नहीं कि जाओ अनेक जिनस हम पचारू आ सब जिनस रे हमको एते सुंदर भाव गाइड करछंती हमको सपोर्ट करछंती हमको से प्लेटफॉर्म दैछंती कि जहाँ भी करे प्रभु को गौरव पे कर विशेष धन्यवाद दिए एडवाइजरी कमिटी को। द्वितीय धन्यवाद दबा को चाहे आम टीचर्स मान को अनेक घर व्यस्तता अनेक घर कार्य भितर से सबुदिन सकाळे 8टा बेले रेडी होकर आसती पिला पढ़ाया पिला प्रभु ज्ञान रे बढ़ाया विशेष धन्यवाद दिए कि एते डेडिकेशन रे आमको आम पिला 6 मास सारा आमको एते सुंदर बही नेले आउ आज आम तो रिजल्ट्स देखु शेष में बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद दिए आम टेक टीम मेंबर्स मान को दिन राति अक्लांत परिश्रम करी एवरी संडे we have come that this team has come up with unique activities unique ideas आउ पिला माने बहुत एंजॉय करंती निज क्लासेस मान को पेरेंट्स मान को पिला मान को हम बहुत सारा फीडबैक पाइछु ए विषय रे आ हमें प्रभु को मते धन्यवाद दोची टीम पे ए प्रोग्राम आज जो प्रोग्राम आपण देखिले तार किछटा बिहाइंड द सीन्स मु कहया को चाहे आपण आज जो प्रोग्राम देखिले ता पे हमर टेक टीम बहुत ही अक्लांत परिश्रम करी अछि किछटा स्पेशल मेंशंस जदी कहया गले हमर इंटर्स जो स्किट आपण दीटा स्किट देखिले सेटा राती 4टा बेले उठिकना पिला माने स्किट शूट करते जूम रे एते डेडिकेशन पिलांकर अछि तापरे जो सब एडिटिंग हेकना आपण जो स्टफ्स देखले पूरा टेक टीम मैनेज करतला सेटा को आ तापे राती बहुत राती हेकना तापे से माने टाइम्स देखना एते सुंदर आउटकम एते सुंदर आउटपुट ऑफ द वीडियोस हम आज देखिया पारछु तणु आसंतु ई सब जिंस को प्रार्थना रे प्रभु धन्यवाद दबा आ वर्तमान अनुरोध करूछि हम मथरे स्थानीय मंडल पालक रेवरेंड संग्राम केसरी सिंह अछंती से हमको शेष प्रार्थना आशीष भिक्षार आगे नेबे। हाँ बेहला समस्त को मोर नमस्कार प्रभुकर धन्यवाद हो आज सुंदर कार्यक्रम मानकर वर्चुअल संडे स्कूल रो एंटायर टीम द्वारा उपस्थापित हो पारिछि आ वर्चुअल संडे स्कूल रे जो माने संपृक्त थिबा मानकर शिक्षक शिक्षयित्री माने एवं हमन टेक टीम रो मेंबर्स माने पुणी जेते पिला माने आज इन्वॉल्व हेले समस्त निकट रे पुणी मानकर संडे स्कूल रो एडवाइजरी कमिटी निकट रे पुणी विशेष भाव में मंडली रो समस्त नेतृवर्ग निकट रे आमाने बहुत बहुत धन्यवाद दियटु समस्त को आमाने मंडली पक्षरु आंतरिक कृतज्ञता जणाउछु अक्लांत परिश्रम करी एते सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करिथिबारु एवं उपस्थापन करिथिबारु प्रभु मध्य अनुग्रह कले आमान को आरंभ रु शेष पर्यंत प्रतिटी कार्यक्रम रे सुंदर भाव में उपस्थापित हो पारला आ आशा करे आपण माने समस्ते निश्चय आइथर आनंद को पाई प्रभुकर धन्यवाद हो आसुआ माने प्रार्थना करिबा आउ आज कार्यक्रम को शेष करिबा। स्वर्गस्थ पिता तुमर धन्यवाद प्रशंसा करूछु डियर लविंग हेवनली फादर वी आर ग्रेटफुल टू यू प्रभु आमने तुमर गौरव करछु प्रशंसा करछु तुमे आमनकर मंडली रे एते सुंदर वर्चुअल संडे स्कूल टी हबा पाई देलो जो संडे स्कूल टी केवल आमनकर मंडली रे पिला माने ही नहंती किंतु अन्य अनेक स्थान रे रहउथिबा विभिन्न मंडली रो पुओ झियो माने जे माने कि शामिल हेई पारले से माने शिक्षा ग्रहण करि पारले एवं प्रभु जुलाई मास रो आरंभ करिकि
प्रभु 6 मास सारा तुम्हें आम मान सहवर्ती हल वर्षर अधा समय प्रभु तुम्हें आम मान को परित्याग कल ना प्रत्येक रविवार प्रभु प्रति संडे स्कूल सेशन रे तुम्हें प्रभु आम मान को साहाय्य करिछ उपकार करिछ प्रभु अनेक गुड़ा सुंदर सुंदर कार्यक्रम पिला माने प्रस्तुत कर धन्यवाद करुचु प्रभु आम विशेष भाव में आज आनंदित जे प्रभु ये वर्षटी तुम आम मान को सब प्रकार प्रतिबाधा सत्वे कुशलतार प्रभु कढ़े आनिल तुम महादया आम मान प्रति रहा से धन्यवाद करुचु अल्प किसी दिन पर आम मैंने विशेष बड़ दिन पर्वटी पालन करूँ जदि वर्चुआली हम और अनेक स्थान लोक मैंने एकत्रित हेबे कम संख्यार तथापि प्रभु तुम आम मान को यही सीजन रे तुम आशीर्वाद रे परिपूर्ण कर प्रभु प्रत्येक को सुरक्षा दियो आम मान संडे स्कूल प्रति पिला से परिवार वर्ग प्रार्थना करुचु से समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु आम मैंने विशेष भाव में प्रभु धन्यवाद करुचु मंडली समस्त नेतृवर्ग जो माने प्रभु आम मान अनुमति देले इस प्रकार संडे स्कूल को आउ करने से प्रभु तुम्हें से आशीर्वाद कर जिते शिक्षक शिक्षयित्री माने प्रभु परिश्रम कले निजर त्याग स्वीकार कले समय को देले से बहुल रूप से आशीर्वाद कर आम मान टेक टीम प्रत्येक पुओ झील धन्यवाद करुचु से मंडली प्रति तुम दान अटंती प्रभु तुम्हें से अनुग्रह कर तुम्हें से प्रचुर आशीर्वाद रे परिपूर्ण कर विशेष करके आम मान पिला प्रार्थना करू प्रभु तुमरी अनुग्रह तुम दया तुम से धरी रख पुणी प्रभु तुम इच्छा तुम हाँ प्रभु सहायतार नूतन वर्ष रे पुणी प्रभु आम संडे स्कूल को जारी रखा पारिबु तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करूँ से समय पर्यंत प्रभु समस्त सेलिब्रेशन उपर तुम आशीर्वाद बर्तु निज निज को समर्पण कर धन्यवाद दे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे यही प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु आमेन। Let us receive the benediction. Now may the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. समस्त को पुणी थरे नमस्कार. Thank you so much children and thank you so much tech team members. Thank you so much teachers. God bless you all. Wish you all a Merry Christmas. पिला माने आज आमर ये प्रोग्राम शेष हो आछि बा आमर वर्चुअल संडे स्कूल फॉर दिस ईयर इज टुडे टुडे इज द एंड डे फॉर दैट बट from next year from 9th January we'll again continue our virtual Sunday school at the same timing और तमने next year आमे तमन सहित देखाबु till then stay safe stay healthy and from Church of Christ Union Church we all are wishing you Merry Christmas and Happy New Year. Take care children. Bye. Bye.